na guys, nag 7-Eleven na sila guys. Dua guys, so tura dua guys. Idol, isa mga idol, para Hello! Hi guys, for today's pang-itlog. Oh no! init kayo guys. Summer ba? Init. So natas kagayan karon mga idol. Going to westbound terminal. Welcome guys. Shout out sa inyo tayo na magmahingot to.